खबरों से आगे में आज शाम अमेरिका आने वाले एक्सचेंज स्टूडेंट्स के मेजबानों का इंतखाब कैसे किया जाता है, तेजी से मकबूल होते मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कितनी मुश्किल होती है, और पानी के बढ़ते हुए बहरान पर बनने वाली एक नई दस्तावेजी फिल्म का प्रीव्यू। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से ये है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। अमेरिका में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स पर हमारी सीरीज़ फ्यूचर लीडर्स तो आप में से बहुत से लोगों ने देखी है। हमारी कोशिश ये है कि आपकी मुलाकात सिर्फ उन तालिब इल्मों से ही ना कराई जाए जो अमेरिका में पढ़ रहे हैं, बल्कि आपको उन प्रोग्राम्स की तफसीलात भी दी जाएं जिनके ज़रिए आप या आपके ख़ानदान का कोई नौजवान अमेरिका में तालीम हासिल कर सकता है। लेकिन अमेरिका आने का मतलब यह है कि आपको एक बिल्कुल नए माहौल में रहना होगा, और एक्सचेंज स्टूडेंट्स को तो अक्सर यहाँ किसी मेज़बान अमरीकी ख़ानदान के साथ रहना होता है जिसे वो पहले कभी जानते भी नहीं। ये सुनकर बहुत से पाकिस्तानी वालिदैन परेशान हो जाते हैं। इसीलिए आज ताबिंदा नईम आपको दिखा रही हैं कि कम उम्र नौजवानों की मेज़बानी करने वाले ख़ानदान अमरीकी महकमा ख़ारिजा किस तरह मुंतखब करता है। आइए देखते हैं। हाई स्कूल या 15 साल से ज़ायद उम्र के नौजवानों के एक्सचेंज प्रोग्राम्स अमेरिका और यूरोप में दूसरी जंग अज़ीम के बाद मुख्तलिफ मुल्कों और सकाफ़तों के दरमियान बेहतर समझबूझ पैदा करने के लिए शुरू किए गए थे। I think any teenager's lowest point comes when his mother decides she has to import a friend for him. I am Raja, your exchange student. The boy we ordered was supposed to come from London? That is me. I started in Pakistan and then I flew in from London. अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के कल्चरल एंड एजुकेशनल ब्यूरो के तहत YES यानी यूथ एक्सचेंज एंड स्टडी प्रोग्राम 2003 में शुरू किया गया था। इसके ज़रिए वो नौजवान अमरीका आकर यहाँ के तालीमी इदारों और तर्ज ज़िंदगी का मुशाहिदा कर सकते हैं जिनकी उम्र 15 साल से ज़ायद हो। वो अमरीका आकर ऐसे अमरीकी ख़ानदानों के साथ 1 साल तक क़याम करते हैं जिनके अपने भी उसी उम्र के बच्चे हों और जो अपने घर में किसी मुख्तलिफ मुल्क के नौजवान एक्सचेंज स्टूडेंट की मेज़बानी करने में खुशी महसूस करें। ये तलबा जिन अमरीकी घरानों के साथ ठहरते हैं उन्हें खूब जांच पड़ताल के बाद मुंतखब किया जाता है। हम पहले ये यकीन करते हैं कि वो अपने घर में किसी तालिब इल्म की मेज़बानी किसी गलत मकसद से नहीं करना चाहते। स्टूडेंट्स उनके घर महफूज रहेंगे। वो वाकई किसी गैर मुल्की तालिब इल्म की मेज़बानी के लिए पुरजोश हैं। वो तालिब इल्म को नए माहौल और उसकी अमरीकी स्कूल और टीचर्स के साथ घुलने मिलने के लिए पूरी रहनुमाई फराहम करेंगे। हम इन बच्चों को उन्हीं अमरीकी स्कूलों में भेजते हैं जो गैर मुल्क से आने वाले बच्चों को भरपूर तालीमी और गैर निसाबी मौक़े मुहैया करने को तैयार हैं। स्टेट डिपार्टमेंट के लिए YES प्रोग्राम के मैनेजर केविन बेकर से पूछा कि गैर मुल्की तलबा को अपने घरों में ठहराने की पेशकश करने वाले अमरीकी वालिदैन को किस किस्म की स्क्रीनिंग से गुजारा जाता है। इन वालिदैन को एक दरख्वास्त फॉर्म भर के देना होता है जिसमें उन्हें अपने ख़ानदान और घर में रहने वाले अफराद की तादाद लिखनी होती है। बताना होता है कि जिस एक्सचेंज स्टूडेंट की वो मेज़बानी करना चाहते हैं वो किस माहौल में रहेगा, क्या उसका अलग कमरा होगा। ये भी देखा जाता है कि उन अमरीकी वालिदैन का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड तो मौजूद नहीं। उन्हें अपनी गली महल्ले में रहने वाले 1 या 2 हमसायों की तहरीरी सिफारिश भी फराहम करनी होती है जो गवाही देंगे कि कोई गैर मुल्की स्टूडेंट उनके घर में रहे तो महफूज रहेगा। लेकिन इतने कम उम्र नौजवानों को अमरीका बुलाने का मकसद क्या इन्हें अमरीकी माहौल और माशरे से मुतासर करना है?
here. It gives them an opportunity to see real Americans. امریکہ آنے والے نوجوانوں کو یہ جاننے کا موقع ملتا ہے کہ حقیقی امریکہ اس سے کتنا مختلف ہے جیسا وہ خبروں میں دیکھتے ہیں. تو یہاں آ کر طلباء یہ دیکھتے ہیں کہ امریکی دراصل کیسے لوگ ہوتے ہیں, ان کی اقدار کیسی ہوتی ہیں. اکثر وہ یہ جان کر حیران ہوتے ہیں کہ امریکی بھی اپنے خاندانوں سے محبت کرتے ہیں. Many times they're surprised. They come and they find out Americans do love family. ہر سال امریکہ میں مختلف ایکسچینج پروگرامز پر 27,000 اسٹوڈنٹس آتے ہیں. پاکستان سے یس پروگرام کے تحت 2003 کے بعد سے اب تک 500 سے زائد اسٹوڈنٹس امریکہ آ چکے ہیں. پچھلے ایک سال سے ان طلباء کی تعداد بڑھا کر 100 سے زائد کر دی گئی ہے. یہ 100 سے زائد طلباء منتخب کیے جاتے ہیں ان ہزاروں درخواستوں میں سے جو یس پروگرام کو ہر سال موصول ہوتی ہیں. درخواست دینے کے بعد یس پروگرام کے لیے منتخب ہونے کا عمل 12 سے 14 مہینے پر مشتمل ہوتا ہے. Yes 9 پاکستان. تابندہ نعیم, اردو VOA, واشنگٹن. Hey, Yes 9 پاکستان چترال. تابندہ, آپ کی یہ رپورٹ دیکھ کے ہوپ فلی بہت سے والدین کو تسلی ہو گئی ہوگی کہ اگر آپ کا بچہ امریکہ آتا ہے تو وہ محفوظ ہاتھوں میں ہوگا انشاءاللہ. لیکن یہ بتائیے کہ جو پیرنٹس یہاں پہ ہوسٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, کس موٹیویشن کے تحت, کس جذبے کے تحت وہ حامی بھر لیتے ہیں اور بچہ پالنے کی؟ سارا جو والدین حامی بھرتے ہیں اس کی, وہ سرکاری ملازم نہیں ہوتے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو غلط سمجھتا ہے. وہ ایک ایسا خوشحال امریکی گھرانہ ہوتا ہے جن کے اپنے اس عمر کے بچے ہوں اور جو کہ ان کو ایک نئے دوست فراہم کر سکیں ایکسچینج اسٹوڈنٹ کو. اس کے علاوہ والدین جو میزبان ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ بچے کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں مکمل طور پر کہ اسکول میں داخلے کے لیے کون سے مضامین وہ لے گا, اس سب کے بارے میں. اس کے علاوہ ان کی ذمہ داری اس لیے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اگر ایکسچینج اسٹوڈنٹ آیا ہے امریکہ اور ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہے, اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے, اسکول کے کلبس کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا ہے, تو ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے کہ انہیں بچے کو اسکول کے بعد آفٹر اسکول جو ایکٹیویٹیز ہیں وہاں لے کر جانا ہے, لے کر آنا ہے. اس کے لیے بہت توانائی, تحمل سب چاہیے ہوتا ہے. مطلب ایک بچہ پالنے کی طرح ہی ہے. بالکل بالکل. تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک بہت معمولی سا ان کو معاوضہ بھی ادا کرتا ہے. لیکن یہ کہ زیادہ تر والدین یہ کام رضاکارانہ طور پر کرتے ہیں, اپنی خوشی سے کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو ایک فوراً ایکسپیرینس دلانے کے لیے کرتے ہیں کہ امریکہ میں رہتے ہوئے کیسے انہیں پتہ چل سکتا ہے کہ باہر کے لوگ کیسے. رائٹ, ایگزیکٹلی. ہوسٹ فیملی کے لیے بھی ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس ہوگا آئی ایم شیور. اب یہ بتائیے کہ نیکسٹ ویک ہم کس فیوچر لیڈر سے ملنے والے ہیں؟ نیکسٹ ویک ہم ملوائیں گے جی اس پاکستانی نوجوان سے جس سے ملنے کے بعد اس پوری سیریز کا آئیڈیا ڈیولپ ہوا تھا, اس کے امریکی میزبان خاندان سے ملنے کے بعد. اور ان سے ملاقات کروائیں گے, ان کے والدین سے ملاقات کروائیں گے, ان کے حقیقی والدین سے ملاقات کروائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ ہم جن لوگوں سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں اپنے ناظرین سے, جو اسٹوڈنٹس یہاں پر ہو کر جا چکے ہیں, ایک سال مکمل کر کے پاکستان جا چکے ہیں, پچھلے سالوں میں 500 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں, وہ ہم سے رابطہ کریں ہمارے فیس بک پیجز کے اوپر, میرے فیس بک پیج کے اوپر. اور ہم کوشش کریں گے کہ اگر وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کے بارے میں پاکستان میں رہنے والوں کو پتہ چلنا چاہیے, تو وہ ضرور ہم اپنی آئندہ پروگرامنگ کے اندر ان چیزوں کو شامل کریں. کیونکہ مقصد یہی ہے کہ نہ صرف یہ دکھایا جائے کہ یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں, بلکہ ان کو اپرچونیٹیز اگر پاکستان جا کے مل رہی ہیں اپنے علاقے کے لیے کچھ کرنے کی, تو دے مسٹ آلسو بی ہائی لائٹڈ. تو آپ نے دیکھ لیا, اب ہمیں آپ کی بھی فیڈ بیک کا انتظار ہے. لیکن اگلے ہفتے آپ ملنا مت بھولے گا فیوچر لیڈر کامران فاروق کی, ان کے پاکستانی اور ان کے امریکی خاندانوں سے. جب میں یہاں پہ آیا تو پہلے میرا اسٹے تھا واشنگٹن ڈی سی میں. مجھے بتایا گیا تھا کہ بالٹیمور میں ادھر تو آئرین ہریکین آ رہا ہے, تو میں تو ایسی بس رات کو سو گیا. میرے جو ہوٹل کے کمرے کے باہر سوئمنگ پول تھا, ہم نے دیکھا کہ پودے کافی تیز ان میں حرکت آئی ہوئی تھی, پانی بھی ہل رہا تھا کافی تیز. تو صبح میں اٹھا تھا تو باہر ہم واک پہ میں اپنی فیملی کے ساتھ چلا گیا تھا, تو میں نے دیکھا کہ درخت وغیرہ یہاں پہ گرے ہوئے تھے. بجلی بھی نہیں تھی یہاں پہ شروع میں. بجلی نہیں تھی تو آپ کو لگا ہوگا پاکستان میں ہی ہو. تھوڑا بہت تو لگا تھا, لیکن پھر بجلی آ گئی تھی, اس کے بعد کبھی نہیں گئی ہے. سو کامران فاروقی سے آپ کی ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور مصر میں جاری صدارتی انتخابات ملک کی خواتین کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں, اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.
आप देख रहे हैं खबरों से आगे। मिस्र के अवाम मुल्क की तारीख के पहले जमहूरी सदारती इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इससे उनके मुल्क के लिए एक नए दौर का आगाज़ होगा। लेकिन मिस्र में आने वाली ये तब्दीलियाँ ख़वातीन के हुकूक और माशरे में उनके मकाम के लिए क्या मानी रखती हैं, इस बारे में आइए देखते हैं आयशा खालिद की रिपोर्ट। काहिरा में ख़वातीन के हकूक़ के लिए हाल ही में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों, ईसाइयों, आज़ाद ख्यालों और क़दामत पसंदों समेत मिस्र के तमाम मकातिब फ़िक्र ने दिलचस्पी ली। एन इजिप्शियन वेमेन नामी इस कैंपेन के मुंतज़मीन तमाम तबकात ख़ास तौर से गरीब ख़वातीन तक पहुँचना चाहते हैं, जिन्हें गुज़श्ता हुकूमत से नज़रअंदाज किए जाने की शिकायत रहती थी। पहले की हुकूमत में उनके वोट्स खरीदे जाते थे। हम उन्हें ये आगाही देना चाहते हैं कि वो अपने मुल्क के मुस्तकबिल के जिम्मेदार हैं। उन्हें इल्म होना चाहिए कि अपने उम्मीदवारों के चुनाव के लिए क्राइटेरिया क्या है और उम्मीदवार उनके और उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए क्या कर सकता है। ये बहुत से मिस्रियों के लिए निस्बतन नया नजरिया है। माजी के खवातीन के हकूक के ग्रुप्स को अक्सर गैर मुअस्सर और मुआशरे से बाहर समझा जाता था। वो सिर्फ तबका उमरा की खवातीन को ही जानते थे। आम मिस्री औरतों की जिंदगी के मसाइल और जद्दोजहद को महसूस ही नहीं किया जाता था। ये सवाल कि एक इस्लाम पसंद उम्मीदवार की जीत की सूरत में क्या ये मसाइब ज़्यादा हो जाएंगे, एक मुतनाज़ मौजू है। इंसानी हकूक के कारकुन इस जानिब इशारा करते हैं कि इस्लाम पसंद कानून दानों ने शादी के लिए कम से कम उम्र को कम करने की कोशिश की। ताहम खुद एक इस्लाम पसंद कैंडिडेट को सपोर्ट करने वाली अमानी हसन को ऐसा खदशा नहीं। इनमें इंतहा पसंद भी हैं, बिल्कुल, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो अक्सरियत में हैं या मिस्र की क़यादत कर सकते हैं। आया नया सदर बुनियाद परस्तों की जानिब से दबाव को बर्दाश्त कर पाएगा, ये वाज़ेह नहीं। सदारती इख्तियारात को अभी वाज़ेह किया जाना बाकी है। ताहम कॉन्फ्रेंस के कुछ शुरका के ख्याल में मिस्रियों की अक्सरियत की मजहब की जानिब अप्रोच जीत जाएगी। ये है प्रोफेसर नूरा मोहम्मद इस्माइल। मोतदिल मजहबी रुझानात ही बेहतरीन हैं और हम एक मोतदिल मिजाज कौम हैं। दरमियान की हर चीज़ अच्छी होती है। इन्हें मजहब से ज्यादा मर्दों के मुआशरे में खवातीन की जानिब रिवायती सकाफती रवैयों की फिक्र है। नौजवान मर्दों को औरतों से ज्यादा काम करवाना बेहतर है। खवातीन कुछ खास शोबों में बाज़ ओहदों तक फाइज हो सकती हैं, उनके लिए कोटाज रखे जा सकते हैं। ये वाज़ेह नहीं कि मिस्र का नया सदर ऐसे किसी मुतअस्सिबाना रवैये के ज़ेर असर होगा या खवातीन के हकूक के ग्रुप्स इसमें तब्दीली के लिए कोई किरदार अदा कर पाएंगे। एलिज़ाबेथ एरट के साथ आयशा खालिद, उर्दू VOA। ऑलराइट, मिस्र से अब हम आते हैं अमेरिका के सदारती इंतखाबात की जानिब, जिनके लिए वोटिंग होगी इस साल 6 नवंबर को। यहाँ किसी सदारती उम्मीदवार को आम लोग एक वक्त में कितना चंदा दे सकते हैं, इस हवाले से बहुत से कवानीन बनाए गए हैं। लेकिन 2010 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गैर सियासी ग्रुपों और बड़ी कॉरपोरेशंस पर से ये पाबंदी उठा दी थी कि उन्हें भी एक वक्त में एक महदूद रकम से ज़्यादा चंदा देने की इजाज़त नहीं। मोहम्मद आतिफ बता रहे हैं कि अब जबकि बड़े बड़े ग्रुप्स अपनी पसंद के उम्मीदवार को बेतहाशा माली मदद दे सकते हैं, तो इससे अमेरिका में जारी इंतखाबी मुहिम पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। व्हाइट हाउस को कंट्रोल करने का मुकाबला सिर्फ सदारती उम्मीदवारों की सियासी मुहिम तक ही महदूद नहीं होता। कुछ गैर सियासी ग्रुप्स भी इंतखाबात के नताइज पर असरअंदाज होना चाहते हैं और 2012 की सदारती मुहिम में इन ग्रुप्स को बहुत ज्यादा आज़ादी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में 2 केसेस का फैसला किया, जिससे अमेरिका का सियासी मंजरनामा बदल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजन्स यूनाइटेड और स्पीच नाउ नामी 2 ग्रुप्स के साथ इत्तफाक किया कि फेडरल इलेक्शन कमीशन की पाबंदियां अमरीकी आइन की पहली तरमीम आज़ादी इजहार राय के हक के खिलाफ हैं। लेकिन इस फैसले ने आज़ादी इजहार राय के अलावा और बहुत कुछ खोल दिया है। ये कहती हैं फेडरल इलेक्शन कमीशन की चेयरवुमन सिंथिया बोर्ले। इससे कॉरपोरेशंस पर से ये पाबंदी उठ गई कि वो इंतखाबी उम्मीदवारों के लिए अपने तौर पर रकम खर्च करें और किसी भी मसले पर अवामी राय आमा हमवार करने के लिए अपनी तरफ से रकम खर्च करें। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से कंपनियों, यूनियंस और अमीर अफराद पर से वो पाबंदी उठ गई जो उन्हें अपनी दौलत के बलबूते पर इंतखाबी अमल को मुतासिर करने से रोकती थी। हुआ ये है कि ये कॉरपोरेशनें, यूनियंस और अपने मुफाद रखने वाले ग्रुप अब जितनी चाहे रकम खर्च कर सकते हैं। ये रकम किसी सियासी इदारे को दी जा सकती है जो इसे इस्तेमाल करके खुद भी फंड्स जमा कर सकता है। अप्रैल 2012 के इख्तिताम पर मिट रोमनी की कैंपेन कमेटी की तरफ से शाया किए जाने वाले आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक उनकी मुहिम को $98 मिलियन से ज़ायद फंड्स दिए गए, जबकि रोमनी के हिमायती एक सुपर पैक रिस्टोर आवर फ्यूचर ने $56.5 मिलियन के फंड्स दिए।
इसके मुकाबले में सदर ओबामा की इंतखाबी मुहिम ने उस वक्त तक $200 मिलियन से जायद फंड्स इकट्ठे किए थे। विफाकी कवानीन के मुताबिक ये सुपर पैक्स इंतखाबी उम्मीदवार की मुहिम से मिलती जुलती मुहिम नहीं चला सकते। लेकिन डेमोक्रेट्स के लिए काम करने वाले एक सियासी कंसल्टेंट पीटर फिन कहते हैं कि हकीकत इससे मुख्तलिफ है। आज़ाद कहलाए जाने वाले इन ग्रुप्स में से बहुत से बिल्कुल आज़ाद नहीं हैं। वो शायद इंतखाबी उम्मीदवार या पार्टी से बराह रास्त अहकामात ना लेते हों, लेकिन वो जानते हैं कि मसाइल क्या हैं। वो इंतखाबी मुहिम से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इन सुपर पैक्स के उभरने पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन बाज़ लोगों का कहना है कि सियासी जमातों और इन सुपर पैक्स के पास रकम इकट्ठी करने के यकसा मौके हैं। वो कहते हैं कि वोटर इन ग्रुप्स के ज़ेरे असर नहीं आएंगे। वोटरों को बिलाखिर किसी सियासी इश्तहार को देखना है और इसमें बताए जाने वाले मवाद का अंदाज़ा लगाना है, ना कि ये देखना है कि ये इश्तहार किसने चलाया। बाज़ मुबस्सिरीन कहते हैं कि नवंबर के इंतखाबात तक ये सुपर पैक्स शायद उम्मीदवारों की अपनी इंतखाबी मुहिम से ज़्यादा रकम इकट्ठी कर लें और उसे खर्च करें। मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA। सियासत के मैदान से अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। उसके बाद आपको ले जाएंगे खेल के मैदान में, ये देखने कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के लिए तैयारी कैसे की जाती है। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का नाम तो आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा। इन दिनों दुनिया भर में तेज़ी से मकबूल हो रही है इसी की एक शक्ल जो कहलाती है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, जिसमें जूडो, जुजित्सु, कराटे और किक बॉक्सिंग वगैरह सबके दावपेच एक साथ नज़र आते हैं। अब्दुल अजीज़ खान इस वक्त आपको ले जा रहे हैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट के एक ट्रेनिंग कैंप में, ये देखने के खिलाड़ियों को फाइट से पहले किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। तेजी, चालाकी और फुर्ती, इसी से ये मुकाबले जीते जाते हैं। मुकाबले से 2 दिन पहले कमाल शालारूस तैयारी में मसरूफ हैं। आज मैं किक बॉक्सिंग करूंगा और थोड़ी सी कुश्ती भी, यानी किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग और फिर जुजित्सु। इस सब के बाद मुझे अगले 2 दिन में 12 पाउंड वजन कम करना पड़ेगा। ये शुरुआत है और मैं पूरी तरह अपने आप को तैयार महसूस कर रहा हूँ। मेरा जिस्म और जहन बिल्कुल तैयार है। इनकी ट्रेनिंग एल्टन वेल्स की ज़ेरे निगरानी हो रही है। हम आमतौर पर ज़्यादा लंबी ट्रेनिंग करते हैं, मगर खिलाड़ियों का वजन होने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। हम इसका वजन कम कर रहे हैं और इसकी वजह से इसकी एनर्जी भी कम है। प्रोफेशनल फाइटर्स को मुकाबले से पहले मखसूस वजन के अंदर होना होता है, वरना इन पर जुर्माने लगते हैं या डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं। 155 even for Kamal Shalaroof. ये 2 दिन में इतना वजन कम करेंगे जो आम आदमी 1 साल की कोशिश में भी नहीं कर पाता। इनका तरीक़ाकार एक राज है जो कमाल और इनके कोच हमें नहीं बताना चाहते। इन्हें जिस्म में मौजूद पानी को खारिज करना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल काम है। मेरे बड़े भाई ने मुझे एक कहानी सुनाई थी, ये हमेशा मेरे जहन में होती है। मुझे ईरानी होने पर बहुत फ़ख्र है। मैं दुनिया के किसी पहलवान से नहीं डरता। मेरे भाई ने मुझे बताया कि फ़ारिस की फ़ौजों ने ग्रीस यानी यूनान पर हमला किया। ये 3000 फ़ारसियों का 6000 यूनानी फ़ौज से मुकाबला था। इनके जर्नैल ने इन्हें हुक्म दिया कि सब कुछ जला डालो। उसने कहा कि तुम्हारा काम इन सब को कत्ल करना है। मेरा भी यही मकसद है, यानी कामयाबी के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनना चाहता हूँ। मेरे सामने कोई नहीं आ सकता। इस किस्म के पुरतशद्दुद जज्बात की वजह से ही इस खेल को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, मगर कमाल ये कहते हैं कि नाक़िदीन उस मेहनत और तैयारी से वाकिफ़ नहीं जो खिलाड़ियों को करनी पड़ती है। पर्दे के पीछे होने वाली तैयारियों का इन्हें कुछ मालूम नहीं। वो सिर्फ इस खेल का इंतहाई रुख देखते हैं। मगर ये मुकाबले लड़ने के लिए मैंने 5 से 6 साल मेहनत की है। ट्रेनिंग के अलावा खुराक, नींद हासिल करना और सुबह जल्द उठना सब इसका हिस्सा है। ये मुस्बत अक़दार हैं। वर्जिश अच्छी चीज़ है। ये आपको तंबाकू नोशी और बुरी आदतों से बचाती है। और जिस्म मजबूत करने के और भी बहुत तरीके हैं। ये सब बर्फ़ है। मेरे कोच मुझसे नाराज़ हैं। मुझे 15 मिनट के लिए बर्फ़ में डाल देते हैं। कुश्ती में भी हम यही किया करते थे, मगर ठंडे पानी में। जहाँ हम रहते थे वहाँ सर्दी होती थी। मैं ठंडे पानी में उतरकर तैरता था। कमाल ईरान के एक छोटे से गांव में पैदा हुए।
زندگی ساده خوب خانوادگی خیلی صمیمیت. وہ ایک سادہ زندگی تھی، پرسکون اور سادہ. میرا اپنا گھر تھا، نہ کریڈٹ کارڈ، نہ ویزا، نہ ہی گھر کی قسطیں. مجھے وہ زندگی بہت یاد آتی ہے. البته اینم زندگی خوبه ها، ولی خب میرا دل اداس ہوتا ہے، مگر یہاں کی زندگی بھی بری نہیں. ہمیں دونوں طرف اچھی چیزیں دیکھنی چاہیے. جون کی 20 تاریخ کو ان کا مقابلہ سابق لائٹ ویٹ چیمپئن جیمی وارنر سے ہوا. یہ مقابلہ ڈرا ہو گیا. ایڈمنٹن کینیڈا میں ہونے والی اس فائٹ کے بعد دونوں کھلاڑی ہسپتال میں تھے. کمال ایک دن ورلڈ چیمپئن ہونے کا خواب دیکھتے ہیں. مقابلوں کے درمیان کے عرصے میں یہ آسٹن ٹیکسس میں رہتے ہیں اور ہائیکنگ کرتے ہیں. اراش عرب اسادی کے ساتھ عبدالعزیز خان، اردو ویو. اور آج پروگرام کے آخر میں ہم آپ کے لیے جھلکیاں لائے ہیں ایک ایسی دستاویزی فلم کی جس کا ٹاپک ہم سب کے لیے بہت اہم ہے، اور وہ ہے دنیا بھر میں پانی کی بڑھتی ہوئی قلت. ڈاکیومنٹری فلم لاسٹ کال ایٹ دی اویسس اس مسئلے کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں آمنہ خان کی رپورٹ میں. یہ بات سمجھنے کے لیے سائنسدان ہونا ضروری نہیں کہ اگر آپ کسی برتن میں سے پانی لیتے ہیں لیکن اتنا پانی بھرتے نہیں تو برتن خالی ہو جائے گا. آبی حیوانات اور نباتات کے ماہر ٹم بارنیٹ کے مطابق امریکہ کے جنوب مغربی خطے میں دریا کے نظام کولوراڈو ریور سسٹم میں پانی کم ہوتا جا رہا ہے، اور ریاست ایریزونا اور نیواڈا کی سرحد پر واقع ہوور ڈیم میں پانی کی سطح ہر سال 3 میٹر کے حساب سے گر رہی ہے. اگر پانی کی سطح مزید 10 میٹر گر گئی تو یہ ڈیم ریاستوں کیلیفورنیا، نیواڈا اور ایریزونا کی بجلی کی ضروریات پوری نہیں کر سکے گا. کئی دوسرے سائنسدان بھی جیسے کائجو کی اس فلم سے متفق ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ 2025 تک دنیا کی نصف آبادی کو پانی تک رسائی حاصل نہیں رہے گی. آواز بلند کرنے والوں میں ماحولیاتی تحفظ کے لیے سرگرم کارکن ایرن براکووچ بھی شامل ہیں، جنہوں نے 1996 میں کیلیفورنیا کے ایک پاور پلانٹ کے خلاف پانی میں زہریلے مادے خارج کرنے کے الزام پر ایک مقدمے میں نمایاں کردار ادا کیا تھا. Don't use big words you don't understand. اس کہانی پر ایک فلم بھی بنی تھی جس میں جولیا رابرٹس نے ایرن براکووچ کا کردار ادا کیا تھا. براکووچ کہتے ہیں کہ امریکیوں کو اب خطرے کا اندازہ ہو جانا چاہیے. اس قسم کی فلمز کی مدد سے عالمی سطح پر ان مسائل کو سمجھنے کا یہی وقت ہے. اگر امریکہ میں رہتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ان مسائل سے کوئی خطرہ نہیں تو یہ غلط ہے. براکووچ آج بھی مختلف مسائل کے حل کے لیے سیاستدانوں اور کارپوریشنز ہی نہیں بلکہ امریکی محکمہ برائے ماحولیاتی تحفظ تک کے موقف کا مقابلہ کر رہی ہیں. EPA is broke. They got nothing. I always thought the EPA was going to be. میں ہمیشہ اس محکمے کو امریکہ کے عظیم ترین اداروں میں تصور کرتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اتنی بری طرح ناکام ہوا. 1991 میں جب سے میں نے کیلیفورنیا میں کام کرنا شروع کیا تھا، اس وقت سے یہ ادارہ کبھی ان کوششوں میں شامل نہیں ہوا. امریکی محکمہ برائے ماحولیاتی تحفظ EPA نے اس موضوع پر بیان دینے سے انکار کیا، لیکن ایک دوسرے بیان میں کہا کہ EPA ماحول دوست اقدامات کی بنیاد ڈال رہا ہے تاکہ پانی کی آلودگی کم ہو، کمیونٹیاں شاداب ہوں اور مزید ملازمتیں پیدا ہوں. لیکن اس فلم میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ایک سائنسدان ٹائرون ہیز کہتے ہیں کہ جڑی بوٹیاں مارنے کی دوا ایٹرزین جیسی ادویات پانی کے ذرائع میں شامل ہو کر جانوروں اور انسانوں دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں. تحقیق کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ اس دوا کی وجہ سے جانوروں میں ہارمون کی پیداوار متاثر ہو رہی تھی، اور بعض اوقات تو اس دوا کے اثر سے نر مادہ بن گیا تھا. پانی کی قلت اور آلودگی کے بارے میں فلم ساز آئرینا سلینا کی فلم فلو جیسی دوسری فلمیں بھی بنائی گئی ہیں. امریکہ کے ایک مشہور سینیٹر رابرٹ کینیڈی کے بیٹے رابرٹ کینیڈی جونیئر بھی گرینڈ کینیون ایڈونچر نامی ایک فلم میں شامل تھے. 2008 میں اس فلم کی ریلیز پر انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کی تھی. وسائل کی کمی کے پیش نظر بھی ہم امریکہ کے جنوب مغربی خطے کے مختلف شہروں میں گولف کورس بنا رہے ہیں اور کمیونٹیز کی بنیاد ڈال کر لوگوں کی یہاں رہنے کے لیے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، جبکہ یہاں پانی ہے ہی نہیں. کینیڈی کو یقین ہے کہ قانون سازی کے ذریعے یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، لیکن ایرن براکووچ سیاستدانوں پر بھروسے کا اظہار بالکل نہیں کرتی. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایسی ہر کمیونٹی میں جس کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں، ایسی ماں ہی آواز بلند کرے گی جس کا بچہ متاثر ہوا ہے. لیکن فلم کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ اگر لوگ ذمہ داری قبول کر لیں اور اس مہم میں شامل ہو جائیں تو صورتحال ابھی بھی بدلی جا سکتی ہے. پینیلوپی پولو کے ساتھ آمنہ خان، اردو VOA. یہ تھا ہمارا آج کا شو. اب ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.